प्रिय शिक्षार्थी समस्त को यही ऑनलाइन श्रेणी को स्वागत जनाऊँगी। मु कल्पना चांपिया शिक्षक प्रशिक्षिका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मयूरभंज बारिपदा कलामाणिक प्रसंगटीर प्रश्न उत्तर आलोचना रही। यह आमर शेष भाग। मु आशा करी तुमे माने समस्त प्रश्नर उत्तर दब और जो माने देई न परिबो से माने उत्तर देवा पे चेष्टा करिबो। तेबे आगो को जिबा। कहिलो देखी नाही ज्ञान जहार से अज्ञान सेही परी पांचटी समास पद कहिबो। नाही मूल्य जहार कौन हबो अमूल्य। नाही सीमा जहार असीम। नाही धन जहार निर्धन। नाही भय जहार निर्भय जे भय करे नाही। सेही भली नाही दया जहार निर्दय जहार दया नाही ताको आमे कौन कहिबा निर्दय कहिबा। बहुत बढ़िया पिला माने इबे आगु को देखिबा। प्रश्न जेपरी जनक और जननी मिसिले जनक जननी होउची सेही परी पांचटी जोड़ी शब्द लेख। तेबे कहिला खरा वर्षा आदान प्रदान धर्म अधर्म पिठा पणा जान वाहन। सेही भली आमे आउ कौन कौन पढ़ी पिता माता भ्राता भगिनी आउ भाई भौणी पियुषा पियुषी एही भली मध्य हेई पारिबो। प्रश्न निम्नलिखित रूढ़ी गुड़िकर अर्थ कुह। रूढ़ी दिया हैची से गुड़िकर अर्थ तुम माने कहिबो। आखि पकाइबा अर्थ कौन हबो लोभ करिबा। तार प्रकृत अर्थ हबो लोभ करिबा। सेही भली आखि बुलाइबा तार अर्थ कौन हबो मोटा मोटी देखिबा बा नजर रखिबा हे परिबो। सेही भली आखि की पाइबा पसंद करिबा मन पसंद हेबा। आखि बुझिबा मरी जिबा। सेही भली आखि रखिबा लक्ष्य रखिबा। बहुत बढ़िया पिला माने एबे प्रश्न निम्नोक्त शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लेख। किछि शब्द दिया हैतिबो तार तुमे कोन विपरीत शब्द गुड़ी को कहिबो ओ लेखिबो। निज पाखरे खाता रखिछ तो से खाता रे प्रश्न गुड़ी को टिपी रखुथबो और तार उत्तर लेखि रखुथबो। अंधकारर विपरीत शब्द कौन हबो आलोक। सेही भली जीवनर मृत्यु। ज्ञानी र विपरीत कौन हबो अज्ञान। सेही भली सबल दुर्बल। धनी दरिद्र। निम्नोक्त प्रश्नर प्रतिशब्द लेख। प्रतिशब्द समस्त आमे आलोचना करिछे। जेतेबेले आमे पद पढ़ुथिले सेतेबेले आमे एही प्रतिशब्द गुडी को आलोचना करिछे। तेबे देखिबा काहार केते मने अछि। शब्द कोन नयन। नयनर प्रतिशब्द कोन हबो जणे जणे कहिला। आखि लोचन दृक् नेत्र चक्षु अखि
दृश आउ इक्षण बहुत बढ़िया पिला माने सेही भली निशाचरर प्रतिशब्द कहिला निशाचर कहिले जे रात्रि रे चरे ताको आमे कोन कहि थाउ निशाचर बा राक्षस हेई देख राक्षस ताको आमे आ कोन कहि परिबा कहिला देखि असुर दानव दनुज राक्षस दैत्य दितिसुत ए भली आमे कहि परिबा बहुत बढ़िया पिला माने से भली श्रुतिर प्रतिशब्द कहिला श्रुति कहले कोन जोंथिरे आमे सुनु कान कर्ण श्रवण आउ श्रोत्र से भली कानन कानन कहले कोन बुझुछ जंगल तार प्रतिशब्द कौन कौन हब वन गहन अरण्य विपिन जंगल अटबी ए भली तार आहुरी मध्य प्रतिशब्द रहिछि वर्तमान देखिबा असजड़ा पद को सजाड़ी लेख पद गुडी को असजड़ा भाबे रहिछि ताकू तुमे कोन सजाड़ी की ठीक भाबरे लेखिब कहिब और लेखिब तेबे कहिलो देखि प्रश्न 1 संखाली रत्नहारा मोर दरिद्र अंधलौड़ी पसरा बाबूरे हृदय निधन ताकू जदि आमे सजाड़ी की लिखिबा कोन हबो निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबूरे हृदय रत्नहारा बहुत बढ़िया पिला माने सेही भली पासरी मो जीव सीमा तते की जीवन तुही नयन प्रतिमा सुख हेबो मोर ताकू आमे सजाड़ी की लिखिबा कोन हबो ठीक उत्तर कहिला मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा तते की पासरी हबो मोर सुख सीमा बहुत बढ़िया पिला माने प्रश्न 3 होई जाऊ तो मु धइले तुही दुर्बल तोली देखी काहे गोली पसिबई मुही ताकू सजाड़ी की देखिलो कोन हबो उत्तर होई जिवो तोली मु धइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी काहे पसिबई मुही बहुत बढ़िया पिला माने परवर्ती प्रश्न वन को छाड़ी देली निशाचर मातिबार मु सुभुची डंकुणी काहे की श्रुति की ताकू सजाड़ी की लेख ठीक उत्तर कौन हबो निशाचर मातिबार सुभुची श्रुति की मु डंकुणी छाड़ी देली वन को काहे की एबे देखिबा निम्न रे थिबा प्रश्न गुडी को 2 बा 3 धाड़ी रे उत्तर दियो प्रश्न श्रीकृष्ण को कला माणिक कहिबार तात्पर्य कौन मु प्रथम दिन रु कहिछि ए उत्तर कहार मन अछि तेबे उत्तर कौन हबो ना कलार अर्थ श्रीकृष्ण को देहर रंग होछि कला और माणिक हेउछि एक मूल्यवान रत्न एहा अति सुंदर देखा जाए श्रीकृष्ण मध्य देखिबाको सुंदर एठारे कवि यशोदांक मतरे तांको पुओ हेउचंती माणिक तुल्य मूल्यवान रत्न सदृश तेणु माता यशोदा अति स्नेहरे तांको कला माणिक बोली संबोधन करिसंती द्वितीय प्रश्न श्रीकृष्णकर केउ सबु काम मने पकाई माता यशोदा भाळी हेउथिले श्रीकृष्णक अंधार को भय करिबा गोटिका अधाम ओसर आदि न रुचिबा नाची नाची माता को लांच देखाई लहुणी मागिबा आदि काम माता यशोदा मने पकाई भाळी हेउछंती सेही भली प्रश्न निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा रे निधनर अर्थ कौन बुझाई लेख उत्तर कौन हबो निधन अर्थ जहार धन न थाए बा दरिद्र को निधन कहा जाए किंतु एही पदटी रे माता यशोदा
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିନା ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ନିଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଧନ ବା ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶରୀରର ଉଷ୍ମତା କମାଇ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ରୂପକ ତାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ବନ୍ଧନୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅ। ଡଙ୍କୁଣି, ଅଙ୍ଗୁ, ନୟନ, ବୃଦ୍ଧକାଳେ, କଣ୍ଟା, ଦୁର୍ବଳ, ତରୁତଳେ, ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ଗରୁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିମା। ଏଠି କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଉତ୍ତର, ନୟନ। ନୟନ ପ୍ରତିମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେହ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହବ ବୃଦ୍ଧକାଳେ। ବୃଦ୍ଧକାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା। ଉତ୍ତର ହବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରମ ପାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ବସିଥିବୁ ପରା। ଶ୍ରମ ପାଇ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ଡଙ୍କୁଣି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିର୍ଦୟା ମା। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦଟିକୁ କୁହ। ପଦ କିଛିଟା ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାକୁ ତୁମେ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ପଦଟିକୁ ଦେଖିଲ, ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କର। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଦେଖ କୋଉଠି କମା ଲାଗିଛି। ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତାପରେ କମା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ, ତାପରେ କମା ଲାଗିଛି। ମୋର ସୁଖ ସୀମା ପରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ? ଦେଖିଲ, ଗୋଟିକା, ତାପରେ କମା, ତାପରେ ଅଧାମ, ତାପରେ କମା ରହିଛି। ସର ନ ରୁଚଇ ତତେ, ତତେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କମା ଲାଗିଛି। ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ଉତ୍ତର, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ପରେ କମା ଲାଗିଛି। ଝାଞ୍ଜି ଖରା ପାଖରେ କମା ଲାଗିଛି। ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତାପରେ ତମର କ'ଣ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କର।
ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା ତୋ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନର ମାର୍କଟେ ଅଛି। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା ତାପରେ ତମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ ଓ ଏହା କବିତାଟିର କେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖ। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବ ଆଉ ତାହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ତୁ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଆଖିର ଆଲୋକ ସମାନ ତୋ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତୋତେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସୁଖର ମୂଳ କାରଣ ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଉତ୍ତର କହିବ। ଉତ୍ତର ହବ ମୋ ଜୀବନ ତୁ ହିଁ ନୟନ ପ୍ରତିମା ତୋତେ କି ପାଶରି ହବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢିନିଅ। ତୋର ଦେହ ଏତେ କୋମଳ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ କଳେଇ ଆଣେ ତୋ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ ବା ଗୋଳି ହୋଇଯାଏ। ଏହି କୋମଳପଣ ଦେଖିଲେ ମତେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଓ ମାୟା ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବା କଣ କରିବି ତାହା ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କିତ। ତଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ଚାରିଆଡେ ରାତ୍ରି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିପରି ଜଣେ ଡଙ୍କୁଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟା ମା ପରି ତୋତେ ଏକୁଟିଆ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କେଜାଣି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଏହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତାଟିର କେଉଁ ପଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କହିଲ। ଠିକ ଉତ୍ତର ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିବ ଆଉ ତାହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ତୁ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଆଖିର ଆଲୋକ ସମାନ ତୋ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତୋତେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସୁଖର ମୂଳ କାରଣ ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଉତ୍ତର କହିବ। ଉତ୍ତର ହବ ମୋ ଜୀବନ ତୁ ହିଁ ନୟନ ପ୍ରତିମା ତୋତେ କି ପାଶରି ହବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢିନିଅ। ତୋର ଦେହ ଏତେ କୋମଳ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ କଳେଇ ଆଣେ ତୋ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ ବା ଗୋଳି ହୋଇଯାଏ। ଏହି କୋମଳପଣ ଦେଖିଲେ ମତେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଓ ମାୟା ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବା କଣ କରିବି ତାହା ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କିତ। ତଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ଚାରିଆଡେ ରାତ୍ରି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିପରି ଜଣେ ଡଙ୍କୁଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟା ମା ପରି ତୋତେ ଏକୁଟିଆ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କେଜାଣି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଏହା କେଉଁ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତାଟିର କେଉଁ ପଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କହିଲ। ଠିକ ଉତ୍ତର ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।